अनुभव कहे गुहारी करेंगे से गोटे रेफरेन्स मात्र अनुभव महांती एफआईआर रे कौन तदंत हम कि तदंत क्या एफआईआर हम तदंत हम तांकर स्त्री तांकर माँ एफआईआर कले जाकि तदंत आगू बढ़ तेणु वर्तमान सुधा आमे जो माने अनुभव महांती कहते जीतू राउत कहते राज्य रे अनेक लोक माने भल भल मनीष माने भल भल लोक माने स्वर उत्तोलन कर विभिन्न संगठन स्वर उत्तोलन कर ह्यूमान सागर को न्याय दि जाऊ मात्र एपर्यंत स्त्री कांदुचंती माँ कांदुचंती टीवी रे आसिकी कहउचंती किंतु थाना रे एफआईआर दउना यार कारणटा कौन आम एपर्यंत जानिया चाहूँ बुझी पारलु नाही। गोटे दाबी कर सागर पर एक फेस्टिवल बना जाऊ और मुख्यमंत्री को गुहारी कर एक टीम गठन कर निरपेक्ष तदंत हो मारी दी जाए शुणु प्रथम हूँ जो माने हाथी कहते हाथी पाड़ पाड़ केबे पाड़ जे ह्यूमान सागर ना रे ह्यूमान सागर चलीगला ह्यूमान सागर को किए मारी देइछि ताकू अवहेलित करिछि ताकू टर्चर करिछि ताकू किए हारासमेंट करिछि जोथि पय तार मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो गला से मरीगला चलीगला तापरे आज आमे समस्ते कुंभीर कांदना कांदिला भलिया कांदुचंती जे ह्यूमान सागर को न्याय मिलू मु मध्य जा कहूँ से कुंभीर कांदना बोली भाविन तार कारण है न्याय दब किए प्रथम ह्यूमान सागर को न्याय दब किए आउ ह्यूमान सागर चलीगला कहा कंप्लेन आधार रे पुलिस तदंत करिवो एही होची प्रश्न किए एफआईआर कले का एफआईआर आधार रे तदंत हबो ए प्रश्न वर्तमान रहिबा दरकार। आमे देखिले जेतबळे ह्यूमान सागर रो तार जो समाधि पाखरे समस्त कलाकार संगीतकार कंठशिल्पी समस्ते जाइकी पहुंची विशेषकर अनुभव महांती मध्य थिले तांको स्त्री मध्य थिले तांको माँ मध्य थिले समस्ते कांदुथिले श्रद्धांजलि दौथिले मात्र श्रद्धांजलि देला परे अनुभव महांती जो कथा कहले जे मु तो बीजेपी दल रे अछि मु मुख्यमंत्री की गुहारी करुच्ची बा करिवि ह्यूमान को न्याय मिलू अनुभव कहे गुहारी करेंगे से गोटे रेफरेन्स मात्र अनुभव महांती एफआईआर रे कौन तदंत हम कि तदंत क्या एफआईआर हम तदंत हम तांकर स्त्री तांकर माँ एफआईआर कले जाकि तदंत आगू बढ़ तेणु वर्तमान सुधा आमे जो माने अनुभव महांती कहते जीतू राउत कहते राज्य रे अनेक लोक माने भल भल मनीष माने भल भल लोक माने स्वर उत्तोलन कर विभिन्न संगठन स्वर उत्तोलन कर ह्यूमान सागर को न्याय दि जाऊ मात्र एपर्यंत स्त्री कांदुचंती माँ कांदुचंती टीवी रे आसिकी कहउचंती किंतु थाना रे एफआईआर दउना यार कारणटा कौन आम एपर्यंत जानिया चाहूँ बुझी पारलु नाही। जदि ह्यूमान सागर को ऊपर अनुभव महांती कहउचंती जे गोटे कौन ह्यूमान सागर ये करिवो फेस्टिवल हम भल कथा ह्यूमान सागर ना फेस्टिवल ह्यूमान सागर जी 10 वर्ष धरी सबू फेस्टिवल गारिमा बढ़ाऊला ह्यूमान सागर आसो माने लोक अपेक्षा करते ह्यूमान सागर गीत शुणा सुपरस्टार सी तो आमे से समय रे जो ह्यूमान सागर अवर्तमान आमे जी गोटे फेस्टिवल करि पारले ये तो आम गर्व और गौरवर कथा ह्यूमान सागर 5000 ऊर्ध्व गीत गाई विभिन्न चलचित्र आलबम विभिन्न कथार तेणु ना फेस्टिवल को समस्ते स्वागत करेंगे निहाती हवा दरकार फेस्टिवल हो मात्र ह्यूमान सागर आपण मैंने जो कहते न्याय दि जाऊ ताकू न्याय दब किए से आगे ता परिवार लोक बुझातु ता परिवार लोक कहतु कहीं एपर्यंत स्त्री श्रेया ओ ए जो माँ कहीं वर्तमान सुधा एफआईआर करना कौटी एफआईआर कर
ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଚାଲିଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଆମେ ଦଳେ କହୁଛୁ। ଆମେ କହି କହି ଆମ ପାଟି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ କହିଲେ ଆମର କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ଆମେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେ, ଲୋକମାନେ କହିବେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ କ'ଣ ହଉ। ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଏଫଆଇଆର ହବ, ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରି ତଦନ୍ତ ହବ, বা ତାପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ଅନେକ ଲୋକ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିବେ ଯେ ତଦନ୍ତଟାକୁ ଟିକେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉ। କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରେଫରେନ୍ସଟା କାମ ଦେବ। ମାତ୍ର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ନିଜେ ଏଫଆଇଆର ଦେବେ କି? ଏଫଆଇଆର ଦେବ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ, ତାଙ୍କର ହଉଛି ମା। ତେଣୁ ଏମାନେ ଏଫଆଇଆର ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଯୋଉମାନେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ଯୋଉମାନେ ତାର ଶରୀର ଜାଣିକି ତା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟେଜ ଚଢେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଢୁଛି କି କିଏ ଘୋଡ଼ା ଚଢୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହବ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। ଏହାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉମାନେ ୟା ଧରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ହେଇ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କେହି ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ କି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଆଗ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ପୋଲିସ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେ। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କୁହାଯାଏ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନିଜେ ସମ୍ପଦ ଭାବି ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କେତେ ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି ଆସିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କେତେ ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ମହିଳା ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସିଏ କେତେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବାପା, ମୋ ମା, ମୋ ପିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯତ୍ନ, ତାଙ୍କ ବାପା ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପୁଅ ବୁଝିବ, ପୁଅର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବାପା ବୃଦ୍ଧ କାଳ ମଧ୍ୟ ମେଡିକାଲ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ ଏହାର ଉଦାହରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ମାତ୍ର ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେମିତି ସିଏ ଅଲଗା, ମାନେ ସିଏ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଯଦି ଏହା କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପରିବାର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର କରନ୍ତୁ।